Hallelujah! Praise the Lord! Maayong gabi ka natong tanan, mga kaigsuunan. We're back in atong Bible study online. So I'd like to invite you tonight to join me in atong pagtuon na po sa pulong sa Ginoo. So to start, let's have our prayer. Father, thank you, God, for this opportunity to study your word. Your word is life, oh God. It will bring healing to us, enlightenment and encouragement. So Father, even as we study your word tonight, we pray for the precious Holy Spirit to give us the wisdom and the guidance of God. Apart from you, we can do nothing. We just want to surrender to you everything. In Jesus' name, Amen. So, ang atong topic ng kagabion, mahitingod aning Christian suffering or sa ato pang mga alantoson, no? Sa usa ka Kristohanon. Usay mga kaigsuonan, ang Kristohanon, doon natin gitawag ng mga pagsulay. Di lang usahay, apan kining pagsulay, nakaapil na gini sa atong, kaparte na sa atong pagka-Kristohanon. Usay kining mga pagsulay severe, usay po the fiery, oban, some are affected sa atong ilang mga physical, others po sa mental, then oban po financial, ang uban po direct or indirect attacks of Satan. And then, daghan pud ang mangutana nga numan nga do naman gid tay mga alantoson, why do we have to suffer like this or like that, no? In the word of God, in the book of Philippians chapter 1:29, it says here, for unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on him but also to suffer for his sake. Now in Visaya, atong basahon 29, kay ang gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya. So kini diay suffering or pag-antos, this is a privilege for the Lord, no? For the Lord Jesus Christ. So kini ni ang text is very plain nga ikaw, you and I have a double opportunity, no? When we encounter sufferings. Number one is to believe on the Lord Jesus Christ, and two is to suffer for His sake, no? Then we surely want to believe on the Lord Jesus Christ and be saved. So gusto ta og salvation, we want forgiveness, we want heaven, we want love, and we want the Lord Jesus. So with this mga kaigsuonan, the privilege comes the privilege nga kita po dunay mga sufferings. In Philippians 3:10 ingon diri that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. So this was the prayer of the Apostle Paul. So Jesus suffered, no? In Bethlehem. He was misunderstood, wala siya nasabtan dito. He was cursed. He was blasphemed. So, dili basta-basta po ang giagian ni Lord Jesus Christ. And also in Gethsemane, doon na siya gitawag nga, dili basta-basta nga trial dito. It was really a bitter trial yang na-experience in Gethsemane. He was smitten, he was lashed, he was crucified, ug daghan pang mga sufferings ang na-encounter ni Lord Jesus. Kaya itong mga sufferings are very light, no? In comparison sa mga sufferings na giagian ni Lord Jesus Christ. In 2 Corinthians 4:17, it says here, for light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. So kining atong mga suffering is for a moment. Kadali lang di ay mga kaigsunan, no? To some, life maybe is meaningless, kay it consists only of turmoil, mga trouble, usay the pain and tears, tingaling uban unsam niya kung kinabuhi, puro naman lang yun mga kasakitan. But to the true Christian, life has a plan. Kay ang Ginoo has a purpose sa matag kinabuhi igsoon. In Romans 8:28, ingon diri, as you know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So kung ikaw nahigugma sa Ginoo, ang Ginoo po
doon na kay katuyuan sa imong kinabuhi. Doon na tayo panawagan. So everything nga nanghitabo sa atong kinabuhi is for our good. So how does suffering come? Unsaon man nga maabot ang suffering sa atong kinabuhi? Number 1, mabot ang mga alantuson through our own mistakes and sin. Usay sa atong mga kasaypanan. In Galatians 6:7, be not deceived. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. The man who has committed murder can be forgiven by God, but he must still suffer prison for his crime. So inaana da siya, be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So example ani, kung ang tao nakakommit siya og murder, mapasaylo man siya sa Ginoo, kung mga isang pasaylo apan, still mapriso siya tungod sa iya ang gihimong kapatyasan. Then the man that treats his body, kung ang usa ka tawo iyang pahamtangan iyang kaugalingong lawas og mga balatian, kay ngano man inom siya mga bino. So kaning atong lawas maningil na gyud nabot ang panahon nga maluya na siya. So we accept even this as from him and search our hearts fully to repent, no, manghinulsulta, repent and seek grace not to repeat these terrible things. So kaning atong usay atong mga kalapasan sa ato ra pong mga pagsulay tungod ra pud sa atong mga kalapasan nga gihimo. Mo nang kinahanglan maghinulsol, then of course mo suffer gyud tag consequence sa atong mga gihimong dili maayo. The next cause of mga suffering, mga mistakes and sins sa ubang mga tao, no? Munang usay maapil ta sa mga nagsasala sa ubang mga tao. Why did God allow him to say that terrible thing? Imutanam tingali ta, no? So walay trial or affliction nga moabot sa atoa without permission gikan sa Ginoo. No, gitugutan sa Lord nga maapil ta aning ni ang mga like for example na ay mga nahitabo nga katalagman tungod kay grabe ang sala sa maong nga lugar, maapil pud ta sa maong katalagman. So katong mga suffering nato tungod kay grabe ang sala sa maong nga lugar, naapil ta corporate nga mga punishment. And then number 3, pwede pod nga ang mga suffering is through temptations. But there's the promise of God in 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. So kaning mga pagsulayan sa atong kinabuhi, sa makaya na gyud ay nato, no? Kay ang Ginoo kabalo gyud ang say limit nimo na kay gitawag load limit. The amount nga imong ma-endure, makayanan. So dili katagaan og pagsulay nga dili nimo makayanan. So unsa may imong pagsulay ka karon, kaya mo yan, okay? Walay pagsulay nga bus imong kinabuhi nga wala gitugutan sa Ginoo nga di nimo makaya, kaya mo yan. So next is suffering can come through God's providential dealings. Mga dealings sa Ginoo, no? This can be incomprehensible to the troubled soul. Di tingali nato kay masabtan. And in desperation, makapangutan na usay ang tao og nganong nahitabo ni. Nganong natugutan ning nahitabo sa kong kinabuhi. So ang Ginoo, wala siya nag-promise nga to give us the reason for his actions. He is sovereign. Di nato matugkad unsay mga katuyuan sa Lord for allowing such suffering sa atong mga kinabuhi. Even in deepest affliction, mga kaigsunan, we should rest assured that ang atong Ginoo padayon nahigugma kanato. We have a loving heavenly Father. Now kini si John the Baptist, gigamit ni siya ayos sa Lord, no? But was later napriso siya, no? So si Jesus diha lang sa duol, but made no visit or answer to his query. Jesus says, trust me in prison, John. Okay, so inaana ang nanghitabo sa mga kinabuhi nato igsuon, no, na ay mga pagsulay, mga alantuson. So tanong moabot man ning mga sufferings. So kaya na how? Karon why? Number 1, the result sa sala, no? As a result of sin, munang na ay mga alantuson. John 5:14.
Afterward, Jesus find him in a temple and said unto him, Behold, you are made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto you. So, kaning niya siya, usa ni katawo nga dito sa maong templo, nakitaan siya ni Lord Jesus Christ, na siya, ayaw na pagpakasala. Diayo na ka. So, this would infer that his sickness was result sa sala. Kaya gano'n, ingnan mo siya nga, ayaw na pagpakasala. Kabalo ba mo pila katuig na sakit ang maong tao nga standby dito sa temple? Nakita ni Lord, 38 years ang ang suffering sa iyang balatian. Tungod ito sa sala. Another example, si Miriam, no? Igsoon ni siya ni Moses, Numbers 12:10. In the book of Numbers, verse 10, ingon diri, she was white with leprosy for the sin of murmuring against Moses, the servant of the Lord. So, morning nagkabalatian siya og leprosy. Kay nagmurmur siya against yung igsoon nga si Moses. Kay kato si Moses, alagad sa Ginoo, gihilabtan niya, gisaway niya. Moto na suko ang Lord. Kay dili maayo nga hilabtan tong alagad sa Ginoo. Moto nagka-leprosy si Miriam. So, it was a result of sin. Kini pong usak kahari in 2 Chronicles 16:12, si King Asa. In his youth, kining mao nga king, he trusted God. But you know, in his old age, wala na siya, no? He refused the dealings of the Lord and was punished with a foot disease. So, nagkabalatian siya sa iyang tiil. Sa iyang mga tiil ba? Dunay balatian niya, gipanisan siya sa Ginoo, kay wala naman siya nito sa Ginoo. Dito naman siya niadto sa mga mananambal. Ang Ginoo, yan nagitalikdan. Sumutoy, nagkasakit siya. So, again, why do sufferings come? Pwede siya as a result of sala. Next is, mabot ang mga alantuson, mga sufferings, that the works of God might be made manifest. Unsa may gipasabot ani? Basa na to ning Book of John, chapter 9, 2 and 3. The disciples asked, who sinned, this man or his parents, that he has been born blind? So, kinsam daw nakasala? Katong tao or ang iyang ginikanan? Mga tao man siyang buta. Ang tubag ni Lord Jesus Christ, ingon diri, neither one, for this happened that Jesus could heal him. So, when others are ill, dili gyud ta angay mohukom nga nakasala man na siya, mo siya nagsakit, dili di ay. Kay ani dayang nahitabo, no? Ani nga case, wala na sala yung parents, wala siya nakasala, pero gitugutan sa Ginoo para madayag ang gahom sa Dios. Okay? The Lord may make him sick to get more fellowship with Him. So, muli ni ay dunay katuyuan ang Lord. So, pwede mabot ang suffering because the Lord wants to manifest His power. And next is why sufferings come. So, for the glory of God, aron mahimaya ang Dios. In John 11:4, ngon diri, this sickness is not unto death, but for the glory of God. And Lazarus was raised from the dead, and many believe. So, this is about Lazarus. Kung namatay na bitaw si Lazarus, then si Lord Jesus Christ niadto dito nga nalubong na si Lazarus. So, why inadto ang nahitabo? Nga gitugutan pang mamatay o malubong. Okay? Because God has derived a great deal of glory from this story all through the years. So, nahimaya ang Dios sa maong nga pagkabanhaw ni Lazarus to glorify God. So, whatever our trial, kung unsa ba na imong mga pagsulay karon igsuon, we should take this, describe this sweet attitude. If this thing delights the heart of the Father, then I am happy. So, kung gitugutan na sa Lord kay makapahimaya sa Ginoo, then magmalipay ta. Malipay ta for the glory of the Lord. Next is, it is a work of the enemy. Buhat sa kaaway. So, with God's permissive will. So, this was the experience ni Job. In the book of Job, di ba si Job, grabe kaya ang mga sufferings, sa matay ang anak, ibiyaan siya sa yung friends, dahil yung mga kaptangan, nangawala, no? So, yung asawa gani, ipatunglo pang day of his birth. So, yung mga friends, ni baby ay saya. So, all, tingon, tanawon ba ni mo, tanang area ani, pagsulay, grabe na ganyan pagsulay. It was the work of the enemy, the devil. And then, diri po sa Mark 5, 1-5, doon ay istorya diya sa usa ka
tao nga mentally ill because of the indwelling demons. Dunay mga demon nga nagpossess sa yaa. So sa inana dunay because of the work of the demon. Then dunay poy in Luke 13:16 dunay dihay babayi nga was bound by Satan for 18 years. Nagbalatian siya for 18 years, no? So tungod po na sa buhat sa yawa. Then Acts 10:38. Kung atong tanawon Acts 10:38, naghiskot diri that there were people oppressed of the devil, mga oppressive spirits. So naay mga inaaning nga mga sufferings mabot sa tao because of the work of Satan. And another reason of mga sufferings is kining niya ang mga punishment. Gipunish because of dunay mga i-train ba, like kining usa ka bata bitaw is i-train. Let me read to you Hebrews 12:5-13. Ingon diri, have you forgotten the encouraging words that God speaks to you as His children? My child, pay attention when the Lord corrects you, okay? And do not be discouraged when He rebukes you, because the Lord corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. So kung anak ka sa Ginoo, like yung mga seasons nga na kay kalapasan, ipanis ka sa Lord. So, inaanak po, say mo, suffer ta because of, do not take himong dili maayo. Igi-correct ta sa Lord. So, the parent cannot let the child have its own way, always. So, inaanak po, ang Diyos, dili po ka pasagdahan sa Ginoo nga mas spoiled ka, badlungon ka sa Ginoo nang usay na atay mga alantuson. Pakgangon ng ato mga dimaing buhat. Okay? Ang usa ka ginikanan po, gladly yields if ang iyang anak nipili og sakto. God is trying to teach us yang mga kanakan nga mahimo tag mga wise and right decisions. Nang pantunon kita sa Ginoo, mubati kita kasakitan kung dili mao atong mga gipanghimo, no? Badlong na. Then mo nang na-suffering. So the goal aning mga punishment kanang gingon diri nga the Lord corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. So endure what you suffer as being a father's punishment, because your suffering shows that God is treating you as His children. Was there ever a child who was not punished by his father? So if you are not punished as all His children are, it means you are not real children but bastards. So kung gipunish ta kay nakasalata sa Ginoo, so praise the Lord, anak kita sa Lord, no? Kay wala ba ang anak baya pantunon ba gyud. So in the case of our human fathers, they punished us and we respected them. So how much more then should we submit to our spiritual Father and live? Our human fathers punished us for a short time as it seemed right to them, but God does it for our own good. So take note ha, ang mga pagpunishment sa Lord nato, kung nakasalata para sa atong kaayuhan igsuon, para dili ta mo gara, no? Later, however, those who have been disciplined by such punishment reap the peaceful reward of a righteous life. Mamaayo aday atong kinabuhi mo nang all things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. So kining ni ang suffering is often a part of His plan to train us, mga training sa tuwa. Okay, what is the purpose of suffering? Unsa man day katuyan aning mga alantuson? Number 1 is para ma-prove nga mga anak kita sa Ginoo. Hebrews 12:8. But if you be without chastisement or punishment, whereof all are partakers, then you are bastards. Mo to kung gibasa ka ganina in verse 8, no? If you are not punished, as all His children are, it means you are not real children, but bastards. So anak tas Ginoo, amen? So let's thank God nga natay mga usay mga alantuson to prove nga kita mga anak sa Ginoo in 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Nagi mga alantason, mga paglutos katong nagpuyo og kinabuhing Diyos non diha ni Lord Jesus Christ. Are you one of them? So pagdaig sa Ginoo kay that is for your good, to prove nga ikaw anak sa Dios, nga niagi ka na. If I do not suffer, kung wala tay mga alantuson, no? Then I am not a true Christian. So kanang alantuson nato nagpakita na nga tinuod gitang Kristohano, no? Kaning usa ka
ginikanan nga nahigugma kay siyang iyang anak must punish him. So kining suffering is a proof of God's special love. Wow, special love, no? Ta sa Ginoo. And next is to profit us. So ting prophet, ginan siya para sa to Hebrews 12:10. Hebrews 12:10 ingon diri Our human fathers punish us for a short time as it seemed right to them, but God does it for our own good so that we may share His holiness. Okay? Suffering is for our good. So, nagtanaw ba ko aning nakoy gibasa ba about kaning bar of steel? No? Kaning puthaw ba? So, kung puthaw lang na siya nga simple, kungali, barato ra na siya, batakan na itong presyo, 100 pesos, kaya puthaw ra gud nga steel, no? Puthaw ra gud na. Panay tanong, imo siyang dukdukon, no? Unya, mahimo na siyang mas, i-forma na nimo into something, like, mahimo siyang horseshoe. So, di na 100 pesos, kaya dukduk naman siya, gi-process, tingali, maabot na siya 300 pesos. Panalitan, gi-process pag yun itong ayo, no? Another means na po processing, refine pa dito. Nahimo siyang mga knives, mga kutsilyo, or unsa pang mga kagamitan sa kusina. So, ni mahal na po to. Dili na 300 pesos, tingal, nabot na mga 50,000, 60,000, kay mas grabe na ang pag-process. O gi-process pag yung ayaw, mga mahalo na kay sa masarilo, no? Made of steel na. Mga rilo, ana. Tingali, mabot na mga 100,000, ana. So, sa may difference, nagikan naman to sa simple kaayo nga steel, bar of steel. Okay? So, depende na sa pagbit, pagdukdok, pilo-pilo, o sa kalayo nga gipaagian ato para siya mapurma, o sa iyang pain. So, kung tao pa to, painful, kahit nang giprocess kag-ayo, no? So, dana po rin ang tong life, mga kaigsunan. The more we are beaten, pounded, moagit sa mga fiery trials, may sinati tag-ain, the more nga mo increase ang atong worth as a Christian, no? We are able to bear on sa mga circumstances, malig-un ta igsuon. So whatever trial na aron nimo, kung severe na kayo na, nakapamahal na sa imo it's worth the price nga imong gi-pay sa imong pagsulay igsoon. Cheer up, no? Cheer up. Gidasig ta karon sa Ginoo. There is no problem so big God cannot solve it. There is no mountain too high God cannot move it. There is no storm so dark God cannot calm it. There is no pit so deep God cannot soothe it. So whatever our circumstance, no? Let's have this positive attitude nga. This is for me to profit out of this. Ako'y makaginansya ani. This is a win-win situation for me. Nga naman, the more you know God, the more you have faith, the more you trust God. Muna siya atong mga tawag ani purpose sa suffering. And to produce holiness, of course, in verse 10 of Hebrews chapter 12, ingon diri akong usban 12:10, our human fathers punish us for a short time as it seemed right to them, but God does it for our own good so that we may share His holiness. So himuntang balaanon ta sa Ginoo. Mutong the more nga giagi ka atong mga fire and pain, so maka-learn ta, daghan ta kay ma-learn igsoon ko kung mapaubos ta sa Ginoo, makaambit ta sa pagkabalaan sa Dios. Kay gusto sa Lord mahimo tang holy, more godlike, more like Himself. He takes the fire of suffering. Ako'y verse bitaw diri sa among balay. It's found in Isaiah chapter 43, 2 and 3. No, ako basahon diri siya. This is one of my favorite verses kay gipost ko din ako diri sa among house. It's Isaiah 43 verses 2 and 3. Ingon diri, when you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, you'll not be burned. The hard trials that come will not hurt you. For I am the Lord your God, the Holy God of Israel, who saves you. So, inaana ang saad sa Ginoo, mga kaigsunan mo. Agi man taog mga katubigan, no?
dili ta malumos, inig tabok nato sa mga suba, inig agi nato sa kalayo, dili kita mapaso o lamyon sa sigani ini. Kaya nga naman ang Ginoo nga atong Dios, ang balaang Dios si Israel, maoy nagluwas ka nato. No? So this is the promise of God. Naagid tay mga deep waters nga mga pagsulay, natay mga troubles nga usahay murag na nato ma-overwhelm, murag tag ma-overwhelm, but God is always with us, mga kaigsoon. He will never leave us nor forsake us. So this takes the fire of suffering para maging mo-produce og holiness. The next is to test us. The purpose of suffering is also to test us. Are we genuine Christians? Tinuod ba kita mga Kristohanon? Or nagkuyog-kuyog lang? Nibawaan diri. Kay kung tinuod ka, vigyod ka mo undang og pangalagad. Pero kung fake, wala na. Di na ni mo, nibalik na ito sa iyang naanda, no? So can we trust Him in pain and suffering? Maskin sa imong pagsulay karon nga, pwede na gyud nimong iyak, katsalig ba ka sa Ginoo? It takes the fire to take away the dross and leave the pure gold. This week, na-bless ko atong akong nadungog nga sige, share sa usa ka alagad sa Ginoo about kanang pagdaig bitaw sa Lord. So, can you praise God sa kagabhion? Can you praise God sa midnight? Can you praise God sa kanang kadlawon? Kay kini bitang atong season, mga kaigsunan ko, dili magpariha, even ang time. Mumove gid ang oras, like what time is it now? It's almost 9 o'clock. Mabot nag 10 o'clock, midnight, 3 a.m. So, dahil panahon sa atong kinabuhi nga, murag 10 o'clock, ngit-ngit, or midnight. Dahil mga midnight crisis nga mabot sa atong kinabuhi. But igsoon ko, it's temporary mo. Agi na gyud siya kay mo adto na pug kag 1 a.m., 2 a.m. And the Word of God says, though you suffer, natay mga alantuson for a night, but you know, joy comes in the morning. Nindot na kayo, inig kabuntag, mahuwasta na ta. Mabot gid ang buntag. So kanang atong suffering, mukha na po na siya, mulabay ra po na. So our sufferings are not permanent. They're temporary, mga kaigsoon. Dili ra pud ta sigig iyak, no? Naro pud panahon nga mukatawa na pud ta. Munang pakatawon ka, paiyakon ka, iyatang pahinumduman sa Ginoo nga naro gyud ang Dios nato. Okay? Are you in suffering? Mga nabakay mga pagsulay karon, maybe God is testing you. Okay? And finally is to produce a harvest. In verse 11 of Hebrews chapter 12, ingon diri, when we are punished, it seems to us at the time of something to make us sad. Of course, no, kung natay mga alantuson makakapaguol, apan sa kaulahian, katong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. So, ang ending di ay, afterward, muwil siya malinaw, kinabuhing matarong og malinawon. Ang imong kinabuhi, mamaayo. Peaceful reward of a righteous life. Tagaan tag-reward sa Lord. Rewardan tang, kay disiplina dayta sa Ginoo ni atong mga punishment gabot sa atong kinabuhi ug makaani ta kung di gyud ka mo give up sa imong pagpangalagad sa Ginoo, makaani kag peaceful reward of a righteous life. You know, God is a rewarder. Press on, igsuon. Lahutay ta, no? Okay, in Galatians 5:22-23, nindot kay ang mga fruit of the Holy Spirit dinha. Muna mo yield tag mga fruit of love, peace, joy, no? Long suffering, makasuffer ta bisag long na itong pagsulay dugay mahuman. So na mga suffering nga long, perseverance, no? Mahimo tang faithful, gentle, goodness, muna yung mga fruit of the Holy Spirit, bear one another, no? So, will our lives be nothing but leaves, or will they bear fruit? Igsoon ko, if we press on with Jesus, surely you will bear the fruit of righteousness. So, kining suffering is one of God's choicest fertilizers to increase our harvest. Gabi, no? Pinili ng fertilizers sa Ginoo ang suffering para ma-increase ang harvest atong kinabuhi. So, may harvest, the fruit of the Holy Spirit, a harvest of being Christ-like, and harvest of souls, no? The more we will share the gospel, yun ang pulong sa Ginoo. Maka-encourage gani na remind ni aning ni ang the Great Commission igsoon nga kung kita
mo harvest tag souls for the Lord Jesus Christ, He will be with us even at the end of the world. No, hangtod sa di kita biyaan sa Ginoo. So maray mga fruit nga i-produce nato. Okay? What is our response to suffering? Tingali di ta ganahan, tingali mo rebel ta, imbes mo submit, kini nga attitude dili maayo. Mulid na sa pagka mo hard ang imong kasing-kasing. So dili nato i-baliwala ang pagsula, dili ta mo rebel, no? Instead mo submit ta sa Ginoo igsoon. Ingon diri, we may faint under it, tingali mo tag kapuita, di na ta kasabot, samtang nabata sa mga pagsulay. We need not, though, for the Lord says in 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. So dunay grasya sa Ginoo to bear the thorn, the trial, and the suffering. Grasyan ta siguro. What is grace? Kining grace mo ni nga, wala tay, dili na to taangayan ta na, pero tagaan ta sa Ginoo. Makaya na to isunto, tabangan ta sa Ginoo. That's the grace of God. You know why we are still here, no? Because of the grace of God. Daghan ta kaay gimong mga unfaithfulness sa Ginoo, tingali, makakapalpakan. But because of the grace of God, padayon ta nga giatiman sa Ginoo. Tonight, gipadungog taan to encourage us nga, hey, I love you, love ka sa Lord. There's more ahead of us. So let's continue on, let's keep on keeping on mga kaigsuonan. Tingali, doon na tayo mga batasan nga mo accept lang ta unwillingly, hesitant ta, pero di lang ta mo reklamo, no? Muna gitawag lowest form of victory. No, kadang dili ta ganahan na lang. Murag down na lang to tong kaugalingon. Sige na lang, na may nahitabo. So that's kung dawat ka nanay mong attitude, victory man tayo lang, pero that's the lowest form. Why? We may happily yield to the will of God. So let's embrace the will of God, pray for progress in the Christian life, and this is the highest form of victory. Ang sa atong dawaton na nga, ditugutan sa lubhet tabo sa atong kinabuhi. You know, God is a God of kananaang. God is, ang Ginoo dili na siya masayop. He is perfect in all His ways. You remember in Isaiah 55, verse 8 to 9, His thoughts are not our thoughts, His ways are not our ways. Lahiya ang mga panguna sa Ginoo kanato igsoon ko. So let's accept, no? Accept happily, yield to the will of God. Embrace the will of God and pray for progress, no? So in ano lang siya, this is to conclude this study. If you stand in the center of a circle sa will sa Ginoo, no? Kung ang will sa Ginoo is like a circle na kasatunga, then all that comes to you like mga balatian, suffering, trials, pain, misunderstanding, envy, neglect, loss, darkness, etc. will be from the dear hand of God. Di ka na sa kamot sa gitugutan nga naabot sa inyo. And take note, know that that comes to you, it is for your good exalt. All things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. Di man tingali dayon nimo makita ang kaayo, but wabot ra gyud na nga ang nahitabo di ay natugutan para sa imong kaayuhan. Remember, God will never leave you. God will never forsake you. So with that mga kaigsunan, we'll end our Bible study tonight. Thank you for joining me, no? So salamat kayo sa inyong mga hearts and for your mga comments diha. So let us close this study with a prayer. Father, thank you God for your presence tonight. For your message about suffering, why you allow it to happen in our lives. Help us to embrace whatever mga suffering nga imong gitugutan sa among kinabuhi, Lord. Help us to happily yield to your will, O God. To embrace your will, Father. And we pray for progress in our Christian life. Thank you, Lord, for the victory that we have in your Lord Jesus Christ. I pray for all those watching, listening to this broadcast, that they will feel your presence, oh God. Whatever their circumstance, God, I pray that you will minister to them, Father, by the power of the Holy Spirit. Thank you, Father God, and thank you for using me tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you.
the Lord lift His countenance upon you and give us all His shalom, peace, and all of us will say, Amen. Once again, thank you. We are blessed.